जय जगन्नाथ सांग मैंने गुड मॉर्निंग। सका उठी पड़े आज टे शीघ्र उठी सब घर द्वार ओला कर सारे बासी कम जहाँ थी सब सारे गाधे आसले गाधे भात पा बसई शीघ्र रोषे कर लाइन टा पड़ू ना बारंबार से बहुत हैरान हाँ पड़ सका चगड़े पा दे दी स्नैक्स देवी खावाई पानी दे दी एठी खाइबा रखीदबा सी आसिले खाइब खोजुव ना उठी पड़े सब चढ़े मैंने कौन जाइए बोधे बुलायापी जाइए बर्तमान पाग पूरा मेघ पाग अच्छी सूर्य सब धीरे धीरे उदय होती मेघ पाग बढ़िया सुलसुलिया पवन हो ठंडा ठंडा लगुच बढ़िया लगुच नहांती सब जाइए बोधे कुआड़े भ्रमण से मैंने मेना दी जन जाक पानी थोड़ी ढाली देते पा मुझे थोड़ी आसिले खाइबे से ये मुझे चावल आनी अधिक चावल पानी बॉयल हो गला चावलटा धोईकी पके चावल धोई सारे ये पड़गला भात रेडी आज गोटे अलग इयरिंग लगे बहुत पुराणा 2-3 वर्ष तलर बोधे यहाँ मन नाला लगो नी तो मुझे लगे पकड़ा हाल्का अच्छे ना यहाँ बहुत से ये बासन अच्छे बासन दिए माजी दिए बासन माजी सारापर यहीटार डाली बसैबी देखा कौन रोषे करवा मोर थायरॉइड अच्छी सका उठा पर ब्रश करी बेले बेले मेडिसिन खाए ना गाधे सारिक आसिक मेडिसिन खाए कि उठा पर खावा कथा ब्रश करी सका आग मेडिसिन खाइब कि न खावा पूर्व थायरॉइड मेडिसिन क्या थायरॉइड अच्छी कहे प्रेगनेंसी पर थायरॉइड बाहर एज सहित भी बाहर मुझे बनई पूरा प्लेन डाली प्लेन हरड़ डाली सादा किसी मसला मसली किसी ना खाली सोरिष टे फुटाए से चलो आउ कौन तरकारी करवा कोबी फाड़े थिला आउ गोटे फुलकोबी फाड़े थिला आलूटे आनी गोटे कैप्सिकम आनी देखा कैप्सिकम आलू टमाटो दुटा पकईकि गोटे अलग टाइप गोटे तरकारी करवा जमी आगुरी आम गाँव में मो बो हेरिका तरकारी करती कैप्सिकम पकाती किंतु से अलग टाइप जीरा हेरिका बाटिकी जीरा रसुण कंचा लଙ୍କା बाटिकी से गोटे अलग टाइप गोटे तरकारी करते तार बास्ना भी अलग लगे खाइबा भी बहुत भल लगे बेले बेले मो बोर हाथ रंधा खाइबा मत बहुत पसंद बेले बेले ना सब तो पसंद बेले बेले मन पड़े ता हाथ रंधा ये से टाइप जो मसला शिल बटा हो मसला आजिकल शिल तो ना शिल अच्छी बट आजिकल किए बाटुची कि सब तो ग्राइंडर ग्राइंडिंग कर ना तो चेष्टा कर ग्राइंडिंग से टाइप तरकारी करने प्राय टाइम से टाइप करने चेष्टा कै ना मसला गुंड बेले बेले पकाए जीराटा कि बाटिक आप देवे से भल लगे ये सब काटी सारे ये कोबी काटी सारे बर्तमान कैप्सिकम पाली कैप्सिकम देखो केते मंजी मंजी जब आप पकईदेवे गछ हो पूरा भावुली पकई बोली किंतु एठी तो आमर माटी जगह सेमती किसी ना से सब बाली पड़ी ना से गछ किसी उठी किसी लाभ होनी अवश्य गछटा उठीज कि से बढ़नी कि बिल्कुल जेकोसी गछ हेल्ले भी बढ़ुनी से टिके जहाँ पड़ी पुणी थे से मरज केवल कुंडे जी गछ लगे से बढ़ी फुल गछ टे आ बाकी टमाटो गछ तार से मनकू ही से जगह पानी रोचे से सैड्रे तो सहीटा टे टमाटो 7-8टा होता मो पुओ सब छिंडेदेला मुझे आलू भी काटी सारी आलू कोबी आउ गोटे छोट कैप्सिकम गोटे नहीं सब मीडियम साइज सब काटी धोई सारे पानी पकई टमाटो ये धोईकी आनी टमाटो पियाज बर्तमान टमाटो पियाज टमाटो काटी सारे बर्तमान पियाज काटिदेवी गोटे छोट छोट 2टा पियाज आनी बेस बड़ बड़ ना
ତେଣୁ ମୁଁ ତ ବେଶୀ ମସଲା କରିନି, ବହୁତ କମ୍ ମସଲା କରେ, ସେଥିପାଇଁ 2ଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ହିଁ ମୁଁ ଆଣିଛି। ଆଗରୁ ଏଇ ପିଆଜରେ ନା କିଛି ରାଗ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପିଆଜ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ମୋର ଆଖିରୁ ବାହାରେ, ମୁଁ କାନ୍ଦୁଥାଏ ଖାଲି, ପିଆଜ କାଟି ବି ପାରୁନଥିବି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ଏମିତି ପୁରା ଥିବି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପିଆଜରେ ନା ବିଲକୁଲ ରାଗ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଆଜ ଗୋଲ ଗୋଲ ଟାଇପ୍ର, ପୁଣି ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ବେଶୀ ରାଗ ନାହିଁ ତ, ଆରାମସେ ଆପଣ ଗୋଟା କ'ଣ ଖଟାକୁ କାଟିକି ବି ଖାଇପାରିବେ। ଏଠି ମୁଁ ତେଲରେ ଟିକେ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି, କାହିଁକିନା ଏଠି ପକାଇ ଦେଇକି ଆପଣ ଏଥିରେ କୋବି କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଆଉ ଆଳୁ ଟିକେ ତାକୁ ଖଡ଼ିଦେବେ। ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଅଧା ସିଝିଲା ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ହେଇଯିବ, ତ ତାପରେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଆଗ ଟିକେ ଖଡ଼ିଦେବେ, ଖଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାଇକି ତରକାରୀ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଖଡ଼ା ପାଇଁ ବସେଇଲା, ମୁଁ ଏଠି କିଛି ରସୁଣରୁ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବେନି, ମୁଁ ଚୋପା ଛଡ଼ାଏନି, ପ୍ରାୟ ବହୁତ କମ୍ ଚୋପା ଛଡ଼ାଏ, ଯଦି ବଡ଼ ବଡ଼ ତେଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଚୋପା ଛଡ଼େଇବି, ନହେଲେ ମୁଁ ଛଡ଼ାଏନି। ଏଠି ରସୁଣ ଆଉ ଜିରା ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ମୁଁ ନେଇନି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବି ନେଇନି, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ମୁଁ ଟମାଟୋ 2ଟାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲି, ମିଶାଇଥିଲି, ଯେହେତୁ କାଟିକି ରଖିଥିଲି, ସେଥିରୁ 3-4 ପିସ୍ ହବ ଟମାଟୋ ସେଥିରେ ରଖିଦେଲି, ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଟାଇପ୍ର ଟିକେ ଦେଖାଯିବ ବୋଲି, ଗ୍ରେଭିଟା ଟିକେ ହେବ, ଯେହେତୁ ଜିରା କମ୍ ନେଇଛି ନା। ଏଇଠି ଫ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି କୋବି ଆଉ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଆଳୁ ଫ୍ରାଏ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ତେଲ ଟିକେ ପକାଇଦେବା, ଏଥିରେ ଟିକେ ଫୁଟଣ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୋରିଷ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ସୋରିଷ ଦେଲା ପରେ ସେ ଟିକେ ଫୁଟିଗଲା ପରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ପକାଇବି। ପିଆଜ ଲଙ୍କାଟେ ଆଗ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ, ମୁଁ ସବୁଥିରେ ପ୍ରାୟ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରେ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆଟେ ଥିଲା ତ ତା ସହିତ ନେଇ ପକାଇଦେଲି ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ 2ଟାକୁ କାଟିକି ପିଆଜ, ତାକୁ ପିଆଜକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଟିକେ ଫ୍ରାଏ ହେବା ପାଇଁ, ଫ୍ରାଏ ହେଲା ପରେ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟମାଟୋ ପକାଇଦେଲି। ଏଥିରେ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେଇଦେବା, ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ। ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତରକାରୀରେ ପଛରେ ଲୁଣ ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟିକେ ଆଗେ ବେଳେବେଳେ ଆଗେ ଦିଏ, ବେଳେବେଳେ ପଛରେ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଟାଇମ୍ ମୁଁ ଆଗେ ହିଁ ଦିଏ, କାହିଁକିନା ଆଗେ ଦେଲେ ଟିକେ ତରକାରୀଟା ସିଝିଯିବ, ଟମାଟୋ କି ପିଆଜ ଯାହା ପକାଇଦିଏ ସିଝିଯିବ। ଆଉ ସେଥିରେ ହଳଦୀ ଟିକେ ଲୁଣ ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ସେ ଆଟ ଟାଇମ୍ ସିଝିକି ପୁରା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଏଠି ଜିରା ଦେଇଦେଲି, ଜିରା ବାଟିକି ରଖିଥିଲି ସେଟାକୁ ଦେଇଦେଲି। ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ କଷିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା, ଇଏ ଟିକେ କଷିଯିବ, ଟିକେ କଷିକି ଟିକେ ପାଣିଟା ଟିକେ ତାର ଟିକେ ମରିଗଲା ପରେ ଟିକେ ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ହେଇଯିବ। ଗ୍ରେଭି ଟାଇପ୍ର ହେଲା ପରେ ତାକୁ କୋବି ଟିକେ ପକାଇଦେଲି, ସେଠି କୋବି ପକାଇ ଦେଇକି ଖଡ଼ିଦେଲି। ଖଡ଼ି ଦେଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆରାମରେ ତାର ସେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ନେଇକି ହେବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ି ଚାଲିଲା, ଖଡ଼ି ସରିଲା ପରେ ତାପରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି, ଆଉ ଟିକେ ସିଝିଗଲା। ସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସେଥିରେ ପାଣି ଦେବି। ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ନା କେମିତି ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ଲାଲ ଲାଲ ହିଁ, ଯେହେତୁ ଟମାଟୋ ଦେଇଥିଲି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲାଲ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକାଇଛି, ଯେହେତୁ ରେଡ଼୍ ଚିଲିଟା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପକାଇଲେ ବେଶୀ ଆହୁରି ଲାଲ ହେଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ ପକାଏ। ୟାକୁ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଏଠି ହେଇଗଲା ମୋର